ایک خاص بزرگ کی بتائی ہوئی مجرب تسبیح رجب کے مہینے میں اگر آپ لوگ اس خاص تسبیح کو، اس خاص عمل کو کر لیتے ہو تو یقین جانو کہ آپ کی قسمت کا ستارہ افق پر جا کر چمکے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو بے شک آپ آزما کر دیکھ لو، خود پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک خاص بزرگ کا بتایا ہوا ایک خاص وظیفہ اگر آپ لوگ رجب المرجب کے مہینے میں اس عمل کو کر لو گے تو یقین کرو آپ کی تقدیر کا ستارہ، آپ کا تقدیر کا ستارہ افق پر جا کے چمکے گا۔ آپ کی قسمت ایسے کروٹ لے گی کہ آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کی بند تقدیر کے تالے کھل جائیں گے۔ اور یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ اگر گھر کے بچے بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بچے، بوڑھے، جوان، لڑکا، لڑکی، ہر کوئی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ انتہائی باکمال عمل ہے۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیں گے تو یقین جانیں آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ پچھلے سال جن میرے بہن بھائیوں نے اس وظیفے کو کرا، اس تسبیح کو کرا، وہ اس وظیفے کی اہمیت سے بہترین طور پر واقف ہوں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ 2024 میں اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو یقین کریں یہ بڑی ہی رزق کی وافر مقدار والی تسبیح ہے۔ اگر آپ لوگ دولت میں وسعت اور برکت چاہتے ہیں، کثرت سے رزق چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی کر لینا۔ یہ وظیفہ تیر با ہدف ہے اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھنی ہے، کیونکہ اس طرح کا خاص وظیفہ، بزرگوں کا خاص عمل بار بار نہیں ملتا اور یہ موقع بھی انسان کو بار بار نہیں ملتا۔ اس لیے بڑا پیارا مہینہ ہے، اس مہینے میں اس عمل کو آپ نے لازمی طور پر کر لینا ہے۔ آپ کتنے بھی مصروف ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، یہ درود پاک کا عمل آپ لوگ ہرگز بھی مت چھوڑیے گا، لازمی کیجیے گا، کیونکہ یہ ایسا وظیفہ ہے اگر آپ لوگ کر لو گے تو یہ تیر با ہدف ہے۔ اور یہ وظیفہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بتایا ہوا اور کرا ہوا عمل ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بزرگوں کے خاص وظیفے آپ تک پہنچتے رہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ آپ لوگوں کو اس مہینے کی مناسبت سے بہترین وظیفے آپ تک پہنچتے رہے۔ اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو لازمی کر لینا۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کی تقدیر کے ستارے کو چمکا کے رکھ دے گا، آپ کی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کے ساتھ ایسے ایسے معجزات ہونے لگیں گے کہ دیکھ کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اور یہ مہینہ بڑا شان اور بڑی عظمت والا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی تمام حاجات کو اللہ پاک سے پورا کروا لیں تو یقین کریں یہ وظیفہ ایسا ہی وظیفہ ہے۔ اگر آپ کی 40,000 حاجاتیں بھی ہیں تو یقین جانیں آپ کی 40,000 حاجتیں بھی پوری ہوں گی اس عمل کے ذریعے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون بندہ اس عمل کا حصہ بنتا ہے اور اس عمل کو کرتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ہے ہی ایسا کہ جو بندہ اس وظیفے کو سنتا ہے وہ ضرور اپنی زندگی میں لازمی ایک بار ضرور آزما لیتا ہے، کیونکہ یہ صرف وقت آپ کو سال میں ایک بار ہی ملے گا۔ یہ ایک ہی مہینہ ہے جو مہینہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی نسبت میری طرف ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس افضل ترین مہینے میں آپ لوگ رزق وافر مقدار میں کما لیں، اپنی تقدیر کے تارے کو چمکائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روزی روزگار میں بے شمار کی برکت اور وسعت پیدا ہو تو یقین کریں یہ وظیفہ جو سینہ بہ سینہ بہت سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، کیونکہ غوث اعظم کوئی آج کے تو نہیں ہے، غوث اعظم تو بہت پرانے ولی گزرے ہیں اور پوری امت کا اجماع بھی ہے کہ حضرت غوث پاک بہت زیادہ اللہ پاک کے مجرب بندے تھے اور بہت خاص ولی تھے، ولیوں کے ولی تھے۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ غوث پاک کا بتایا ہوا یہ عمل آپ لوگ ضرور کر لیے گا اور اپنی تقدیر کے ستارے کو ضرور چمکائیے گا، اور یہ جو
वजीफे होते हैं ये बुजुर्गों के सीने बा सीना चल रहे होते हैं। तो ये बड़े राज की बातें होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों को बहुत कम किताबों में ऐसा वजीफे मिलेंगे, क्योंकि ये अमल हर किसी को बताई नहीं जाते। ये अमल ऐसे होते हैं जो सीना बा सीना चलते हैं। तो ये वजीफा ऐसा ही वजीफा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके चेहरे पर नूर आ जाए तो यकीन जाने ये वजीफा ऐसा भी करके देगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के पास वाफिर मिकदार में मालो दौलत आ जाए तो ये वजीफा ऐसा ही करके देगा। और आपके गैब को आपको ऐसे ऐसे नजारे करवाएगा कि आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। बस आप लोगों ने सच्चे दिल से मुकम्मल यकसुई के साथ इस वजीफे को कर लेना है। और ये वजीफा यकीन करें इस कदर का ऐसा मुजर्रब अमल है, जिस बंदे ने भी इस अमल को करा उस बंदे ने अपनी जबान से इकरार करा कि वाकई में जो आपने बयान करा, जो आपने बताया, मैंने उसको इसी तरह से पाया। तो लिहाजा आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, अमल को भी मुलाहिजा कर लें। ताऊज़ और तस्मीहा आप लोगों ने 3-3 बार पढ़ लेना है, यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये एक बार हुआ। इसी तरीके से फिर दोबारा पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये 2 बार हुआ। फिर तीसरी बार पढ़ेंगे। 3 बार आप लोगों ने ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लेना है। एक बात का ध्यान रहे कि मुकम्मल बावुजू होने के साथ इस वजीफे को करना है। आपके कपड़ों का पाक साफ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो बुजुर्गों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं ये बड़े रूहानियत के हामिल होते हैं। तो इसके अंदर आपका पाक साफ होना बहुत जरूरी है, जगह का पाक साफ होना भी बहुत जरूरी है। और जो मेरी माएँ बहनें हैं वो अपनी खास अय्याम में इस वजीफे को नहीं कर सकती। तो लिहाजा आप लोगों ने इस अमल को जो तरीकेकार मैं आपको बताऊं उसके एनो मुताबिक आप लोगों ने इस अमल को कर लेना है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफे को करना किस तरीके से है, मुकम्मल ध्यान से मुकम्मल यकसुई के साथ आप लोग इसको करें और समझ लें कि आपने करना किस तरीके से है। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल मौजूद है तो आप लोग कॉपी पेंसिल पर भी नोट कर लें, क्योंकि बड़ा ही खास वजीफा है और आप लोगों ने कभी यूट्यूब पे इस अमल को नहीं देखा होगा, क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों ये सीने ब सीना चलने वाला अमल है। अब आप लोगों ने करना किस तरीके से है, मुकम्मल तौर पे आप लोग ध्यान से समाअत करें, वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करिएगा। आप लोग इस वजीफे को फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं और इशा की या मगरिब की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। सुबह के वक्त कर लें या शाम के वक्त कर लें, सूरज जब निकल रहा है जब कर लें या सूरज जब गुरूब हो रहा है जब कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब आप लोगों ने करना किस तरीके से है, 3 बार आप लोगों ने ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 1 बार पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी, कम से कम 1 बार तो पढ़िएगा। तो लिहाजा जब आप लोग 1 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अब आप लोगों ने 2 दुरूद शरीफ पढ़ने हैं। 2 दुरूद शरीफ, एक दुरूद तुंजीना आप लोगों ने पढ़ना है या फिर आप लोगों ने दुरूद गौसिया पढ़ना है। आप लोग इन दोनों दुरूद में से कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं। दुरूद गौसिया, दुरूद तुंजीना और दुरूद इब्राहिमी, ये 3 दुरूद का अमल है और इन तीनों दुरूदों की एक एक तस्बीहात आप लोगों ने पढ़नी है। सिर्फ 300 बार आप लोग पढ़ेंगे, 3 तस्बीहात आप लोगों ने पढ़नी है। अगर किसी मेरे बहन भाई को दुरूद तुंजीना नहीं आता या दुरूद गौसिया नहीं आता तो फिर वो दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकता है। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप लोगों ने पढ़ना कौन सा दुरूद है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग दुरूद इब्राहिमी नहीं, आप तीनों दुरूदों को 100 बार पढ़ें। 3 तस्बीहात आप लोगों ने पढ़नी है, 300 बार आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। और ये वजीफा यकीन करें बड़ा मुजर्रब वजीफा है, बड़ा मुजर्रब अमल है। जब आप लोग 100 बार दुरूद तुंजीना पढ़ेंगे, 100 बार दुरूद गौसिया पढ़ेंगे और 100 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यकीन करें आपकी तकदीर का सितारा इस कदर चमकेगा, अल्लाह पाक आपके ऊपर इतनी रहमतों की बारिश फरमाएगा सोच नहीं सकते। एक दुरूद पढ़ने की फजीलत यह बताई जाती है कि 110 रहमतें बंदे के ऊपर बरसना शुरू हो जाती हैं। अब आप लोग अंदाजा लगाएं, जब 300 बार आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे तो आपके ऊपर कितनी रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इतनी यकीन करें मुजर्रब ये अमल है, जिसने भी
इस वजीफे को करा, यकीन करें उसने अपने नसीब को बदलवा दिया, उसने अपनी मर्जी का रिस्क अल्लाह पाक से पा लिया, क्योंकि ये वो वजीफा है जो बुजुर्गों का करने वाला अमल है। ये बारहा आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी तकरीबन वली गुजरे हैं उनको दुरूद ही कसरत से पढ़ने को कहा जाता है, और जब वो किसी चिल्ले में बैठते हैं तो वो ज्यादातर दुरूद ही पढ़ते हैं और ज्यादातर वो नवाफिल ही पढ़ते हैं। तो लिहाजा अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वजीफे की ताकत को बढ़ाएं तो आप लोग पहले 2 नफिल हाजत के पढ़ लें और फिर आप लोग इस वजीफे को कर लें, या फिर आप फर्ज नमाज के बाद भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। बस मुकम्मल खामोशी के साथ इस वजीफे को करना है और पूरा पूरा ध्यान आपका अपने अमल की तरफ हो। यकीन करें ये ऐसा वजीफा है जो तीर बहदफ है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, और खास इजाजत हर किसी को आम है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जो मैंने आपको शराइत बताई उस पर पूरे उतरते हैं तो आपको इस वजीफे की इजाजत है, वरना आपको इस वजीफे की इजाजत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।